आज देखिए +3 फास्ट सेमिस्टर बीएससी सब्जेक्ट यूनिट 3 ता पूर्वर वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी लास्ट को कहमी केउंठी पीडीएफ मिलिबो सेति वीडियो को स्किप न करी लास्ट जाए देखंतु। फास्ट देखिया बात्या वायुमंडल रे कौनसी लघुचाप अंचल तापमात्रा 27 डिग्री रु अधिक हेले यार केंद्र आड़ को चतुर्दिगरु गुरुचाप अंचल वायु घूरी घूरी खूब जोर प्रभावित हुए याकू बात्यावर्त बा बात्या कह जाए। उभय उत्तर और दक्षिण गोलार्ध रे 5 डिग्री रु 20 डिग्री समक्ष रेखा मध्यवर्ती अंचल रे क्रांतीय बात्यावर्त संघटित होता है। प्रबल बेगर पवन बहिबा सांगकू प्रबल वर्षा हेबारु और समुद्र रे बड़ बड़ ढेउ उठी उपकूलवर्ती अंचल रे जलमग्न करदेवा द्वारा बहु जनजीवन क्षति घटिताए। क्रांतीय अंचलस्थ समुद्रर उष्ण जलराशि उपरी भाग रे वायु रे लघुचाप सृष्टि होई वायु प्रवाहर बेग खूब जोर रे बढ़ी जाए और ताहा स्थल भाग आड़ू गति करी बात्यार रूप निए। बात्यारे वायु प्रवाहर बेग घंटा को 300 किलोमीटर मध्य होइताए। 1969 ओडिशा रे महाबात्या वायु प्रवाहर बेग घंटा को 300 किलोमीटर होइतिला। 1969 मसीह रे जो पवनटार बेग थिला ताहा थिला 300 किलोमीटर रो। आम देश रे मौसुमी वायु प्रवाह पूर्वरु अर्थात एप्रिल और मे मासर सृष्टि होइतुबा बात्या द्वारा पूर्व उपकूलवर्ती पश्चिमबंग ओडिशा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु आदि राज्यर प्रभुत क्षतिग्रस्त होइथाए। आरब सागर उपकूलवर्ती गुजरात और महाराष्ट्र राज्य द्वारा और पश्चिम उपकूलस्थ अन्य राज्य गुड़िक अधिक बात्याग्रस्त होइतांती। पृथ्वी रे अन्य समस्त बात्या प्रवण अंचल तुलन में बंगोपसागर और आरब सागर रु सृष्टि होइतुबा क्रांतीय बात्या अधिक क्षतिकारक होइताए। उपकूलवर्ती अंचल रे बात्यार सृष्टि प्राकृतिक कारण होइतिले ही यार ध्वंसकारी प्रभाव मनुष्यकृत कारण बोली कहा जाए। पवन और समुद्र ढेउ को बाधा देउतुबा उपकूलवर्ती अरण्य गुड़िक मनुष्य ध्वंस करिबा फल सुरक्षा परिवेश अपेक्षा घटुची एवं यार कुफल मनुष्य को भोग करिया पड़ुची। ओडिशार उपकूलवर्ती अंचल रे मनुष्यकृत ध्वंसात्मक कार्य हेतु बात्या अधिक ध्वंसकारी होउची। लुणी पानी चिंगुड़ी चाष धान चाष आदि व्यक्तिगत स्वार्थ साधन निमंते उपकूलवर्ती जुआरिया अरण्य झाऊ आदि वृक्षर जंगल को लोक माने काटी सफा करी चलीचंदी। तेणु बात्या और समुद्र ढेउ को बाधा देउतुबा प्राकृतिक प्रतिबंधक हेन्तलवन अभाव यह अधिक प्रलयकारी हेउठुची। 1969 मसीहार महाबात्या जनित ध्वंसर तांडव बलिला यार परिणाम। एटा किछि नाही ईभिसी रो किछि नाही अष्टम श्रेणी पाठ भलिया लागियो खाली बात्या ये परिवेश ये सब अछि। बात्यार परिचालना भारत में भौगोलिक अवस्थान यही देश को प्राकृतिक भाव में बात्या प्रवण करिछि। मुख्यतः बंगोपसागर रे सृष्टि हेउतुबा निम्नचाप फल प्रतिवर्ष देशर पूर्व उपकूल रे बात्यार तांडवलील संगठित हुए। देशर पश्चिम उपकूल रे पूर्व उपकूल भली बात्या देखा न गले मध्य समय समय आरब सागर रे सृष्टि हेउतुबा सामुद्रिक तूफान सेठारे प्रबल क्षति करे। तेबे मुख्यतः देशर पूर्व उपकूलस्थ पश्चिमबंग ओडिशा और आंध्र प्रदेश प्राय प्रतिवर्ष बात्यार प्रकोप देखा मिले। ओडिशा रे 1971 1982 1999 मसीह घटी जाइथिबा प्रणयकारी बात्यार क्षति चिन्ह आज पर्यंत लिभि नाही। विशेषकर 1999 मसीह ओडिशा उपकूल रे संगठित हेउतुबा महाबात्यारे बहु ग्राम जनशून्य होई जाइथिला। लक्ष लक्ष लोक बासहारा होई जाइथिले। लक्ष लक्ष संख्यक गृहपालित पशु मृत्यु मुखरे पड़िथिले और कोटी 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 टंकार संपत्ति नष्ट होइतिला। ओडिशा रे समस्त उपकूलवर्ती जिला मानकरे एही महाबात्या और एहार प्रभाव रे देखा देइथिबा बेले बन्या एक ध्वंसर तांडवलीला सृष्टि करिथिला। केवल सेतिकी नुहे एही बड़ी एक प्राकृतिक विपर्ययर मुकाबिला पई राज्य प्रशासनर अपरागत
ଓ ସ୍ଥାଣୁତା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରିଲିଫ ଯୋଗାଣ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ, ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତି ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବିସହ କରିଥିଲା। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଥିଲା ଦେଶ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଏହି ମହାବାତ୍ୟା ପରଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ କଳ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ମିଳିତ କରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ସଂସ୍ଥା ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଂଗଠନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଶେଷ କରି ଏହି ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବହୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ପଢ଼ନା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖ ପଦକ୍ଷେପଟା କ'ଣ ଅଛି। କ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ପାଇବାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମସଭାମାନ ଡକାଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ଥରେ ବାତ୍ୟା ତୁମେ ଜାଣିବ ବାତ୍ୟା ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ, ଆଉ ଯାହାର ଅସୁବିଧା ଥିବ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହାପରେ ନିଜ ଘରେ ଏବଂ ଗ୍ରାମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ମହଜୁଦ କରି ରଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ତୁମ ଗ୍ରାମ ଆଉ ତୁମ ଘର ଭିତରେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲେ ଥରେ ବହୁତ ଦିନ ରହିବି ପାଣି ରହିବ, ଜମି ରହିବ ପାଣି ରାସ୍ତାଘାଟରେ, ତୁମେ କେମିତି ଯିବ କୁଆଡ଼େ, ବଜାର ଘାଟ ତ ଯାଇପାରିବନି। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ମିଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ, ଜଳ ଓ ପରିବେଶ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ହାଲୋଜେନ୍ ବଟିକା, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର, ପାଲ, ମହମବତୀ, ଦିଆସିଲି ଇତ୍ୟାଦି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ମହଜୁଦ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମହଜୁଦ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଚୁଡ଼ା, ମୁଢ଼ି ଏସବୁ। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅକ୍ଷମ, ବୃଦ୍ଧ ଓ ଶିଶୁ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଗୋଖାଦ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମହଜୁଦ କରାଯିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀ ଥିବ, ସେଠି ଯାଇକି ତୁମେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯାହା ରଖିବା କଥା ରଖିବ, ନିଜେ ବି ରହିଯିବ। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇ ସେଠାରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମହଜୁଦ କରି ରଖାଯିବା ଦରକାର। ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁ କହିଲି, ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀ। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସେଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ପାଇବାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଇଠୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରୋଲ କରୁଛି, ତୁମେ ଦେଖିଦେବ। ବାତ୍ୟା ପରେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମର ଥରେ ଘରମର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ବିଡ଼ିଓ କତି ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ, ଏସବୁ ଦେଇଛି। ଆଉ ମାନେ ମେଞ୍ଚେ ଲେଖିଦେବ। ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛି, ଆଉ ନଈ ବଢ଼ିଛି, ଇଏ ହେଇଛି, ଦୁନିଆ କଥା ଲେଖିବ। 3-4 ପେଜ୍ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯିବ। ଏ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏଇ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏଠି ଟଚ୍ କର, ଉପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କର, ଏଠି ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ମିଳିଯିବ।